Hello, samano pala se ko na piswas ase achi bi moi video ekta login ai ase achi laga video to moi short prai story ekta kobo itu mahan sob karne bisi bhal howa para moi itu history ekta login ai ase itu karne last tak sabeli ko na first itu sanai di ase itu history to ki ase koile mohan life thaka do mohan sas loa na itu para mohan life to thaki ase itu karne itu life to kun di ase itu mohan sas to dia manu to kun ase itu laga story short pra kobode 98 years hoa ekta pura tai hospital de jaise jaigina tai do tai laga treatment ni mire cha do tai hospital de admit kurise enega kurigina tai hospital de oxygen lobole olaise olaigina tai ek kaptan sna tai oxygen haligina enega tai sas lobole na para oxygen haligina ek hafta tai hospital de enega thakigina tai laga bemar do sob bhal hoi jaise ho bijire tai laga bill olaise olado 1 crore nisna enega olai jaise itu time te itu pura pisi sukur pani olai gina kandi se koise itu time te doctor aro nurse kan jama kurigina sir apni man nakan dibe apni rop mohan miligina discount kuri dibo kogina doctor nurse kan jama kurigina take neka koise itu pura tai kandi gina thaka itu pura pra koise moido itu bill dibole laga munduk te kanda noy holebi moi idia 98 years hoise holebi iman 98 years moi sas logina thakise holebi hospital de moi ek hafta sas lobole na para dem de hospital de oxygen haligina thakise enega thaka to ek hafta majore sas dia khan enega dia karne 1 crore opore moge bill olaise holebi 98 years moge oxygen ti thaka to ituru kun ase ituru amahan laga issue ase taike moi ektin bi thanks dia nai bill dia nai kogena moi namura akire issue ge moi laga bill dibo koina tai kandise koise itu karne so manu nichula kam de aro nichulaga kam kiniga kuribo dola bhabna de hi thake itu karne amahan bi parile mohan sas to kun bratise ituke ekbar do yad kuribo lagio kogina itu short pra koi dia ase sob manu last tak sa karne sobke thank you next video de log koribo।